अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे ऐसे ड्रामे की जो कि यूट्यूब पर अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है व्यूअरशिप के हवाले से। हाईएस्ट व्यूज़ लेने वाला ड्रामा बन चुका है और वो है जी बस तेरा साथ हो। इसमें हम देख रहे हैं अंसा और अनस की स्टोरी जो कि बहुत मिलती जुलती है। दोनों की फैमिलीज़ में उनको एक नौकर के दर्जे पर रखा हुआ है जबकि वो ख़ुद बराबर के हिस्सेदार हैं उस घर में, और उस घर में रहने पर उनको एहसान मंद रहने को कहा जाता है कि वो उनको पनाह मिली हुई है जी। तो लेकिन दोनों के जो अपने रिएक्शंस हैं अपने हकूक़ के हवाले से वो बहुत डिफरेंट हैं। लड़की जो है अंसा वो इतनी बोल्ड है, इतनी बहादुर है कि ख़ुद उसके दुश्मन जो भाई भाभी हैं वो भी उसको शेर नहीं कहते हैं, जबकि अनस मर्द होते हुए भी इतना बुज़दिल है कि वो कभी भी अपने हक़ की खातिर, अपनी रोटी की खातिर, अपने कपड़ों की खातिर या अपने दादा की खातिर कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसने कभी भी किसी के आगे ज़बान नहीं खोली। ये दोनों मुख्तलिफ मिजाज लड़की और लड़का यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ रहे हैं, साथ साथ पढ़ते हुए भी कभी एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। लेकिन जब एक बार अनस के कज़न से एक्सीडेंट होता है और वो नॉमिनेट कर देते हैं अनस को उसके घर वाले कि वही गाड़ी चला रहा था और उसको थाने में बंद करवाते हैं अपने बेटे की जगह, तब अंसा और उसके जो दोस्त हैं और सारे क्लास फेलोज़ वगैरह उसकी हेल्प को आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया मुहिम चलाते हैं। और यहाँ पर हमें इस ड्रामे में सोशल मीडिया के रोल के मुतालिक बहुत अच्छा गाइड किया जा रहा है, बल्कि इसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह सोशल मीडिया की अच्छी या बुरी चीज़ों की ताकत होती है। पहले हमने इसकी अच्छी ताकत देखी जब वो अनस के हक़ में नारे लगाती हैं लड़कियां भी और उसके क्लास फेलो लड़के भी, लेकिन साथ ही हमने उसके नेगेटिव इम्पेक्ट भी देखा जब इन दोनों की फ़ेक वीडियो बना के इंटरनेट पर वायरल की जाती है। तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि असल में उसके ऊपर पेश की गई हर चीज़ सच भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ झूठ भी नहीं है। दूसरा जो अहम पॉइंट है इस ड्रामे में वो है जायदाद से मुतल्लिक कि बाप अपने बेटे या बेटी को कितना हिस्सा दे, शरीयत में क्या मुकर्रर है, लेकिन अगर वो ज़िंदगी में ही किसी को कुछ गिफ्ट कर जाते हैं अपने उस लड़की के हिस्से से ज़्यादा, जैसे कि अंसा के वालिद ने किया है, तो क्या वो बाद में भी उस चीज़ का हक़ रखती है या नहीं अपने बाप के बाद। और सेम इसी तरह से अनस के साथ कि उसका दादा तो ज़िंदा है लेकिन बाप माँ ज़िंदा नहीं है, तो क्या उसके बाप के हिस्से की जायदाद अनस को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी में बुना गया है। ये स्टोरी बहुत यूनिक है इस लिहाज से कि इसमें कोई रोमांटिक मामलात नहीं हुए हीरो हीरोइन के मिलने में। वो बहुत मुश्किल औकात में एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे की ना चाहते हुए हेल्प की, क्योंकि वो उनको एक सच पे लग रहे थे। जैसे अंसा ने अनस को सच पर रहते हुए, सच्चा समझते हुए उसके लिए मुहिम चलाई, सेम इसी तरह ही जब अंसा के साथ अनस की फ़ेक वीडियो वायरल होती है तो अनस को पता होता है कि ये अंसा का कसूर नहीं है और वो उस सिलसिले में उसकी हेल्प करने को आधी रात को भी उसको ढूंढ रहा होता है और उसको तैयार होता है। हाँ, जब उसके ऊपर अपनी इज़्ज़त का ब्लेम आया अनस पर तो उसने फिर उस बात पर अपने कज़न पर हाथ भी उठाया, उसको मारा पीटा भी और घर से भी निकाल दिया गया। लेकिन साथ ही दादा की तबीयत ख़राब हुई और फिर वो वापस आके उनको हॉस्पिटल ले गया, सारा कुछ हुआ। अब यहाँ पर दादा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कि उन्होंने सीधे अपनी तबीयत को बेहतर होते ही कल का इंतज़ार नहीं किया और फ़ौरन से जाके उसको अपने जो जायदाद का हिस्सा था उसके बेटे के नाम का वो उसने अपने पोते के नाम कर दिया है। अब चूँकि वो उसके नाम हो चुका है तो अगली जो स्टोरी है वो कुछ किस तरह से चलेगी जब लड़की भी घर से निकाली जा चुकी है और उसको दादा ने निकाह की ऑफ़र भी कर ली है। तो अब यूँ होगा कि इनका ये निकाह हो जाएगा और फिर दोनों वापस अनस के घर पर आएंगे जहाँ पर वो एज़ सर्वेंट वहाँ रहता था, उनकी मोटर चलाए, गमलों को पेंट करे, दरवाज़े साफ़ करे। वो सारे काम अब उम्मीद है कि अंसा की शेरनी के साथ पाने की वजह से अनस को अब नहीं करने पड़ेंगे, और बल्कि अनस की जो पर्सनैलिटी है वो जैसे दबी हुई थी, जैसे वो सबमिसिव सा था, अब वो भी बोल्ड हो जाएगा जब अंसा उसके साथ खड़ी होगी और उसको रोज़ बताएगी कि आपका हक़ है, ये जो यहाँ पर रहना है वो आपका हक़ है, क्योंकि ये आपका घर है, हम इनको घर से निकालते। मतलब उनके रवैयों के अगेंस्ट अब अंसा खड़ी होगी जो अनस के फेवर में नहीं थे, उसके चचा ताया और उनके बच्चों के। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अनस की जो कज़न है वो भी कहीं राब्ते बढ़ा रही है उस लड़के के भाई से जिसके
ساتھ ایکسیڈنٹ کیا تھا اس کے بھائی نے، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان دونوں کی ایکٹنگ بہت کمال کی ہے، سب کی ایکٹنگ بہت کمال کی ہے اس میں۔ طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ہیرو ہیروئن دونوں، یعنی ثنا جاوید کو اگر ہم مسز شعیب ملک کی حیثیت سے نہ دیکھیں اور ایک ایکٹر کی طور پر ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیں تو بہت زبردست ایکٹنگ کی ہے انہوں نے، کہیں پر نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ایکٹنگ کر رہی ہیں، کافی کمال کی اداکارہ ہیں۔ مجھے فرسٹ ٹائم چانس ملا ہے ان کا ڈرامہ دیکھنے کا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی اداکارہ ہیں، اگرچہ وہ فیس وائز اتنی ینگ، بہت مطلب ٹین ایجر نہیں لگتی ہیں، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نہیں لگتی ہیں، لیکن بہرحال وہ جچ رہی ہیں اس رول میں۔ دوسری طرف فرحان ہیں تو ان کو بھی ہم نے جب بھی دیکھا، جس طرح کے رولز بھی تھے ان کے ہمیشہ سے ڈیفرنٹ تھے، کبھی جھوک میں وہ بنے ہوئے ہیں، جھوک سرکار میں پولیس والے بنے ہوئے ہیں، اور کہیں پر وہ ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، اور کہیں پر کچھ اور پلے کر رہے ہیں، تو بہت زبردست ان کی پرفارمنس ہے۔ اور یہاں پر بھی وہ اپنے دبی ہوئی پرسنالٹی کے ساتھ بڑا انہوں نے جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج سے بھی وہ سبمسو سے لگ رہے ہیں، وہ بہت زبردست ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ باقی تو سب سپورٹنگ رول تو بہترین کر ہی رہے ہیں، وہ سب منجھے ہوئے ہی اداکار ہیں، لیکن اب ہم ان دونوں کو بھی منجھے ہوئے اداکاروں کی فہرست میں شامل کریں گے۔ اور پھر اگر ہم دادا کی ایکٹنگ کی بات نہ کریں تو وہ تو بہت زیادتی ہوگی، ان کی طبیعت ایسے خراب دکھاتے ہیں جب وہ ہاسپٹل میں، کہ مجھے لگتا ہے کہ سچ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اتنی جینون ایکٹنگ ہے ان کی، اتنی ریئل ایکٹنگ ہے، لیکن جب وہ دوسرے سین میں وکیل کے آفس میں بیٹھے ہیں تو وہ بہت بہتر بھی لگ رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل والا ان کا جو ایکٹنگ ہے اور جو سین ہے وہ بہت کمال تھا، بہت آؤٹ کلاس۔ وہ بھی ظاہر ہے منجھے ہوئے اداکار ہیں، فیملی ان کی اداکاروں والی ہے ساری، تو ورثے میں ملی ہیں ان کو بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے کہ یہ ڈرامہ کیوں اتنی ناظرین کی توجہ لے رہا ہے، یا یوٹیوب پر اتنے کیوں ویورشپ لے رہا ہے، تو اس کی وجہ اس کی یونیک سٹوری ہے اور ان لوگوں کی بہترین ایکٹنگ ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں بہت پرانے زمانوں میں ہوتی تھیں، جب ہم سنڈریلا کی کہانیاں پڑھتے ہیں کہ وہ ظالم چچا چچی کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا اپنا سامان اور گھر ہوتے ہوئے بھی وہ محتاجوں اور مجبوروں کی طرح زندگی گزاریں، لیکن آج کے دور کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے بہت اچھے سے بنایا گیا ہے، جس میں آپ نے سوشل میڈیا کا یوز بھی بتا دیا، آپ نے جائیداد اور اس کے جو بٹوارے ہیں ان کے بارے میں بھی بات چیت کیا اس میں، اور لڑکیوں کو ڈھال بناتے ہوئے کس طرح سے لڑکوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے تایا اور تائی نے کیا ہے انس کے، کہ ہماری جوان بیٹی ہے، وہ اب تک کہاں تھی وہ جوان بیٹی، اور وہ جوان بیٹی جتنا اس کو تنگ کرتی ہے انس کو، وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ اس کے سالن میں پانی ڈال دینا، یا کبھی اس کی منہ پہ کچھ پھینک دینا، اور اس طرح سے اس کے باوجود اس نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن خاص طور پر جب اس کے کیریکٹر پہ بات آئی ہے تو اب اس نے سٹینڈ لیا ہے اپنے لیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں انسا کے لیے بھی سٹینڈ لے گا، اور انسا اس کے لیے سٹینڈ لے گی، اور یوں یہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت بن کے سامنے آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کس طرح سے چلتا ہے یہ ڈرامہ۔ تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے، دا کوئین آف ریویو کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔